Beno lweti diati la munzila ya dise, beno lweti tuvuka moto mampuluso. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto swa. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto. Beno bulwa tamburi munata kulusi, beno bulwa sisiti mavanga makinza. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto swa. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto swa. Beno lweti kwa muswa munata kumbwase, beno lweti vwezwa mudia kumbwase. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto swa. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto swa. Beno bulwa solele kululenda vukila, babenge betile mana kubalenda vukila. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto swa. O mbanza ya dise, kakaba vedi la. Talavo luna si kila buna luna mona se, kasi kwa basoto kinika balendi kumonako. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto swa. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto. Munzaka mwena fuluko kwa bavingilanga se, fulu bya mumbanza ya longo mwena mfulusi. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto swa. O mbanza ya dise, kakaba vedi la bana yokoto swa. Daniel Tudisa, Sikamfumu, volume 2, numéro 124. Mono nzambi enonge na nzambi ya lulendo, mabanza mamimpeka mena mabanza menoko, nzila za mimpeka zena nzila zenoko, nzila za mimpeka zena nzila zenoko. Lubividila, 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 libundu lya Kongo, lubividila, lubividila, libundu lya Kongo, mono ya venza bingeti wanga nsambulu zeno, mono ya venza bingeti wanga ndombolo zeno. Lubividila, lubividila, libundu lya Kongo, lubividila, lubividila, libundu lya Kongo, mono ya venza bingeti wanga nsambulu zeno, mono ya venza bingeti dimba ndombolo zeno. Babingi lweti vuba botata nzambi wadinga mane, bakaka beti vuba nzambi kaye na diakaku. Mono ngena kwa mingena tanguza zonsono, mono ngena kwa mingena tanguza zonsono. Babingi lweti vuba botata nzambi wadinga mane, bakaka beti vuba nzambi kaye na diakako. Mono ngena kwa mingena tanguza zonsono, mono ngena kwa mingena tanguza zonsono. Bakaka beti kwenda kulumoso kulu bakala, meno kya umpeka kena diaka myanziko, idia ubeti vovanga makondolo moyo mpe, idia ubeti vovanga makondolo moyo mpe. Bakaka beti kwenda kulumoso kulu bakala, minu kya umpeka kena diaka myanziko, idia ubeti vovanga makondolo moyo mpe, idia
ubeti vuvanga makondolo moyo mpe. Mono telamane mukongo mpe, lusikila muzola kwa mingi na lusadisa, lusima lusambuluzu la yengi kwa babu, lusima lusambuluzu la yengi kwa babu. Mono telamane mukongo mpe, lusikila muzola kwa mingi na lusadisa, lusimba lusambuluzu la yengi kwa babu, lusimba lusambuluzu la yengi kwa babu. Bibidila di bundu dia Kongo, bibidila di bundu dia Kongo. Mono ya venza bengeti wanga nsambulu zeno, mono ya venza bengeti wanga ndombolo zeno. Uswaka Paul, toujours Sika Mfumu, volume 2, numéro 125. Alors, betoki essayer interpréter Fiu Tsinzimbu ya 125 ya mono nzambi nongi na nzambi ya lulendo. Tata zambi bika nge toadisa beto kuzonza ve mambo kikatuka na batima ya beto kasi beto kuzonza ina ngena kuzonza kangefu mu nzambi na kachakunga yayi baka kifulu mu nzambi defandinga ya munu kaka na kukumisa yange luzulu na kachabana yange na kumbu ya Yesu Kristo mvungi vuluzi ya beto tumelomba mutindo yayi. Amen. Alors, le premier couplet. Mono nzambi enonge na nzambi ya lulendo. Mabanza mami mpeka mena mabanza menoko. Nzila za mpeka zena nzila zenoko. Mono nzambi ya beno muke nzambi ya lulendo. Mabanza ya munu mpeke le mabanza ya beno ve. Banzila ya munu penzambi kele banzila ya beno ve. Voilà. Na kuzonza ti mingi kena kusambila kena kusodia kama mvutuve kasi na tata nzambi mambo nyonso kena ntango ya yao dina mitu batima banza ya munu kele ya benove banzila ya munu nzambi kele ya benove mukena vingilaka beno bantu na nzila ya kaka beno kena kuendaka na banzila ya kaka lu vivudulu na beno kidiaka ve voilà pourquoi nzambi mitu bati luvividila di bundu dia Kongo, luvividila di bundu dia Kongo, munu ya venzambi ngeti wanga sambulu zenu, munu ya venzambi mugena kuwaka walusambulu ya beno, beno vividila, luvividulu ke diaka ve, bantu ke diaka ve na kuvividilaka. Zambi qui n'a pas ployé yande, il n'est jamais en retard, il est toujours à temps. Donc voilà pourquoi quand ça n'arrive pas, ne pense pas qu'il sera tard. Jamais le Seigneur ne sera en retard. Yande ti mono ya venzambi ngeti wanga ndombolo zeno yensambulu zeno. Balu sambulu ya beno mukena ko wayao, bandombolo ya beno mukena ko wayao. Alors c'est un wayao. Finalement pourquoi betoke vividi la veille, pourquoi nous ne sommes pas patients? Yande me demander bito na nzimbu ya yi, patience. Bito mekwenda na couple ya zole babingi lweti vova vota tanzambi wadinga mane baka kabeti vova vonzambi kaye na diakako mononge na kwa minge na ntanguza zonsono mononge na kwa minge na ntanguza zonsono mingi beno kena kuzonza tita tanzambi mekanga inu yani kena kuzonza diaka me dingama tata nzambi wadinga mana ili chivova. Bakaka beti vova vota tata nzambi kaye na diaka ko. Chia nzambi kele diaka venzambi wanaka na tama na tango ba mose na tango ya batata ndundu. Nzambi mesadila batata ndundu na kunyakisa bimbevu na kufurukisa bacho kufwa. Na kusala bimangu ya mutinu na mutinu kunyakisa bambevu. Kupesa mabuta na bayina kena yauve. Nzambi kele diaka ve kanani kufuaka yani nzambi kele diaka ve bikana kinsona beto me bikana bas orphelins de père, le père Dieu n'existe plus, un peu comme les enfants d'Israël dans le désert qui disaient à Moïse où est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'était mieux qu'un bika beto na Égypte kuna si kabanda kabambisi si kabanda kabasusu awa na insi yankatu awa kima ikele diaka ve iki beto kikudia
Zambi ikele dia kaveni na bantu kele kuzonza awa na kuplea eti munu nzambi ngena kwami ngena ntangu za zonso no ini mvuti wa tata nzambi ti munu nzambi kele mukele ya munu pe mukele tangu nyonso muke kuzimana kali akave muke jinga maka parfois me muke zonza kana insi ya bandosi na insi ya banzimbu na insi ya mayindu pondo ke bengi na kutelaka medjingama mutindu mosi mukusalaka na tangu Yina, tekila Yesu kukwiza 400 ans son prophète en Israël. Mais après Yesu mekwiza na Yohane. Mais na kati ya bamomo ina moni kumunikina ka bantu na bandosi na bakunga na mayindu munu nzambi kizonzaka. Mukele ya munu e mukele tangu nyonso. Troisième couplet. Bakaka beti kwenda kulu moso kulu bakala. Minu kiao mpeka kiena diaka mianzi ko idiao beti vovanga makondo lo moyo mpe. Beno base kwenda na banzila ya kidi. Beno base kwenda na gauche kulumoso. Beno base kwenda na droite kulubakala. Kiminu ya beno kene diaka mianzi ve. Yeme demande bubu ya tata nzambi. Me pesa venge. Alors du coup, base kwenda na banzila ya kidi. Kwenda tala nganga, kwenda tala magicien, kwenda na franc-maçonnerie, ngeme kwenda na banzila ya ikidikidi ngeme bika kilombo ngeme bika choral ngeme bika église ngeke sambila kadia kave samuti vutu yange fallait avoir imminent fallait avoir direct mais alors mais en retard et nge mebika lusambulu ngeme kwenda yange sika ya kaka enye base kwenda zonza ba mambu kele na nzila ave ekebe nakata kimpeve parce que ba place kime kwenda tata nzambi me ko retirer nge don ya yandi yani me ko retirer nge grâce ya yandi yakele dia kanange kitwa dive idia ubeti vovanga ba kondolo moyo mpe mambo bakala kutubila beno ke mambo ya juste ve parce que bakala kudiataka na banzila ya juste ve ba unakutuba na beno mambo ya juste il faut badiate na banzila ya kusungama ya juste ina bage kwenda kulumoso kulubakala alors minu kia mpeka kiena diaka mianzi ko idia ubeti vovanga makondolo moyo mpe kibuku ya iya 4 monon telamane mukongo mpe lusikila muzola kwa mingi na lusadisa lusimba lusambulu zola yenge kwa babo lusimba lusambulu zola yenge kwa babo. Alors tata nzambi mekuza zonza na kibuku ya la fin. Yani ti munu metelama na Congo awa kave Congo ya fieti ya beto me Congo kele mbanza ya nene ya mekutela meme inza ya muvimba sinon Congo RDC Congo Brazzaville, et voir Angola, voir Gabon, mais alors là, mettez la inza, ya mon vimba inza nyonso tout, ya de timo, non te la mane mukongo mpe, lusikila muzola kwa mingina lusadisa, beno kangama na zola ya munu tata nzambi muke sadisa beno. Beno kangama na zola ya munu tata nzambi muke sadisa beno. Zola ya kedika sauf di sukunsi ya lukaya. Lusikila mu zola kwami inki. Iki tatanzami kena kubukila awa zola kwami ni zola ina ya kondwa di sukunsi ya lukaya. Kwa asiste pangi tangu yange na pasi. Kwa asiste pangi tangu yange malari kufikila vyandu kufua pokenge asiste kori ina. Asiste muntu ya moyo. Zola ina ni ya tatanzambi. Ngekela bikuti zole baka mosi pesa na pangi. Poko ngeke sumbaka bikuti mingi kubumbaka la vaizete. Mbongo ina ngezola sadisa mutu ndi bela quelque part. Ina ngeme kusoma bikuti ya de plus ina. Ake bikuti ya de plus mweke bukulaya parce que ngeke lwata ya ve. Oui ake bikuti ya de plus. Mbongo ina ngezola sadisa bato kaka na yao. Mbongo ina ngeke na ba neveu mebika l'école, ba nièce, ba leki mele mana kwa l'école sa munge sumba ka bikuti yange olenge futa ba droit scolaire ya neveu, unge pesa yani maji yange ja avant de kwenda na l'école. Mbongo ina ngeza la sonikisa nièce na l'école ngeme nimi na yandi l'école pour kinga sumba di papa ya ntalu et nièce me kuma ndumba me kota na kata kindumba alors me basika na dikabu ya satana na dikabu ya Tanzania me basika no kota dikabu ya satana ni ina nzambi mezola tidu sikila muzola kwa mingi na lusadisa lusimba lusambulu zola yenge kwa babo lusimba lusambulu zola yenge kwa babo beno simba lusambulu samuna ngelenda kote na kata zola
Monsieur Lusambulu keleve satoke fietikisa luzolo yange, satoke fietikisa nge alors nge mwenge sala zolo yange na kati ya mampangi asiki mpia. Beno simba Lusambulu. Teti. Zola yenge kwa babu. Alors yenge simba Lusambulu. Alors simba zola. Parce que Lusambulu ni ya uke permettre nge na zola yange ya sikila. Yina ngeme simba Lusambulu alors ngele na simba zola. Me kondo Lusambulu zola yange ya satoke fietikisa yao nge bika yao ya kibwa. Kiyenge yange. Kiyenge na kati ya beno nyonso. Kiyenge na kusikila faut Lusambulu. Oui, la paix pour demeurer, il faut la prière. S'il n'y a pas la prière, il n'y a pas la paix. Voilà pourquoi il commence par Lusimba Lusambulu, Zola Yenge Kwababo. Donc, pendant Lusimba Lusambulu, Lusambulu, Zola, Zola Yenge Kwababo, la paix sur tout le monde. La paix dans tous. La paix, Yenge Kwababo, donc la paix parmi tout le monde. Yenge na kati ya bantu nyonso tu, kuvanda vena ennemi na luzingu yange. Kuvanda vena ennemi na luzingu yange. Vanda camarade ya bantu nyonso tu. Na muntu ina mesa nange yimbi. Muntu ina mebaka kento yange. Muntu me sa viole mwana yange. Vanda camarade na yande ennemi ve tatanzabe mezo sana mambo ya yande ti ngelenda kuiza vena nkayulu yange na ntadisi ya mono singike na ennemi. Voilà pourquoi évite les ennemis quel que soit membre ya salaka nge. Alors, wawa na yandi, mek baka ba distance, samu tiange muntu ya motive, na bwisa ngena masumu, kuvana na yandi kimbi ve, kasi baka ba distance. Seulement, il faut les saluer, faut l'appeler parfois une seule fois même par année au téléphone, lui dire bonjour, car ça te permettra d'éviter des ennemis, et ça permettra à ce que, kayulu yange tatanza mitambula yawu. Singeke na ennemi nzambe lenda kubaka nkayulu yange ve mambo ya nzambe mezonza, yisu mezonza. Tingelenda kuiza vena nkayulu na ntadisi ya mono singeke na muntu ngeke na uwawana na yandi ve. Wawana tete na pangi yange pe kuiza na ntwala ya mono na nkayulu. Matondo beto me bangula kunga yayi ya ntete. Alors betke vutuka na kunga ina beti mbaka ya ntete ya 124 ya Sika Mfumu volume 2 ya Beno Loti Diati la Munzila ya dise. Alors Beno Loti Diati la Munzila ya dise, Beno Loti tuvuka mutomba mpulusu. Mbanza ya dise kakaba vedi la bana yokoto swa. Beno kena kujataka na nzila ya tatanzambi. Beno kena kutuvuka kana kusosa mpulusu. Yake mbote na bantu ya mutindo ina. Mbanza ya dise kaka bantu ya mutindo ina ya kuvedila kena kukuta yao. Kuvedila ni diambu ina kena kukwamisa kinzambi ya bubu yayi. Ina kena kusalaka ti mambu nyonso mitela na kunga ya 125 yayi kumunika. Ti bantu mase pense ki tatanzambi me dingama. Évidemment parce que bantu ke dia kave ya kuvedila. Bantu ke dia kave ya kuvedila luvunu na kati ya bantu. Kinsunza, les gens ne sont plus fidèles. Bakento mekumana babakala zole votatu. Babakala bakento zole votatu. Bakento kukwela infidélité. Lusambulu ya beno nzambe lenda kutambula yao. Beno keve ya kuvedila. Mbanza ya diseka kaba vedila bana yokoto swa beno kana chikota mbanza ya diseko. Bungu kaluna ba vedila ko. Kinsunza, luvunu na beno mampia luvukulu. Yamekumaka divise ya beno. Luvunu na beno na kacha babilombo beno kwe basika bakente na bakala o nganzi tatanzambi zola beko bakumbu ya beno kutangunwa nganzi ya kulutila bika kilombo kwenye nanganda sana mambo mutindi nanganda bika kilombo samu tina kilombo sonso yangeke bana grave bika koralo kwenye sana mambo ina nganda oui yake kwenye na l'enfer mais c'est mieux pour toi kwenye kwenye enfer na nzila ina kinange sala yao na kacha kilombo pardon yange bika bifu ina na kati ya groupe ya nzambi bika bifu ina na kati ya kinkengi bika bifu ina na kati ya église kusosa kento ve na kati ya église oui par circonstance si tu n'es pas marié alors il peut arriver que tata nzambi sana ngeni silu longe mekuza kento na kati ya église mais à quel moment ngeni sosaka yende makangu est-ce que tango ba ndilonga mambo ya nzambi tu étais distrait na kusosaka kama kento makangu ouais voilà le problème. Évidemment, tu ne dois pas draguer des femmes dans l'église. Une coïncidence peut être faite. Dieu est souverain. Et il y a des nzambi, si anzola tingezo keto na nzambi, il y a des mots c'est qu'il dit qu'à la circonstance, nge ko provoquer yaou, v na sens yina ke, yike dia ka distrait na ko taraka ka bakento au moment où on enseigne la parole de Dieu.
Sois concentré, Dieu lui-même va organiser les choses. Mais quand tu as déjà une femme, ça sert pas de regarder, il y a groupe, Kilombo, il y a chorale, Minkengi, ou Ekodi. Non, quand tu as déjà une femme, arrête-toi là. Arrête-toi là. Arrête-toi là, entendons-nous, arrête-toi là. Sinon, il y a écoute, c'est parce que na kukuta kuna funge wana kaka yaku, vedila. Beno bulwa tambudi munata kulusi. Beno bulwa sisi di mavanga makinza. Bantu ya ni bantu ya mbote. Bame tambula kunata di kulusi, bame bika mavanga ya kinza. Voilà les gens que le Seigneur Dieu aime. Bame bika mavanga ya kinza, bame zola kunata ki kulusi. Bantu ya yi, alors bake salaka vuvu ya ba unapangi muntu ve. Dikabu ya benobulwa tambu di munata kulusi. Benobulwa sisi di mavanga makinza. Bantu ya yesalaki vuvu ya bao na muntu veka sikivuvu ya bao na tata zambi. Ngeke kwenda kuna na kwenda pesa fumu yange ya gisalu bakado ya kulutila mengeka lemana kufuta dim. Parce que fumu ya gisalu ni yandike monsenge baze echelon ni yandi me faux. Nzambe ba confusion puisque kimesala kimino ngena mundu alors nzambe ke confondre nge bena fumu ngoyo gisalina beno kezo mindondo singeke bakala manike basika na kentu yange évidemment anike basika na kentu yange parfois oui ou encore na disi kusa luka yanike baka babimi na upesaka yandi mais yandi ke étouffer nge na gisalu. Pourquoi? Parce que nzambe aussi me permettre ya dès lors que ngena sola kimino yange na muntu et c'est cela Dieu, il est comme ça. Oui. Et voilà pourquoi nzambe metuba tikutula kiminu yange na muntu ve baka dikulusu nge mutu wendi magunata dikulusu baka yao nge mutu bika mavanga ya kinza alors sikila na kadulu ina mavanga ya kinza nge bika ngeke saraka yake kiminu na muntu ve nimebika luvunu nimebika kesunza nimebika mayama nge mebanda sui nge metela wapi mayindu yimbike kuzina nge na kati ya itu mwa kuyina mpangi. Alors nuanisa mayindu ina ya basika mayindu yange sifana kuvana kake mbote na ntadisi ya bapangi ngelenda zonza vena ntadisi ya mpangi yange mambo ke nyongisa yandi. Oui, c'est biblique. Le verset je l'ai oublié mais il y a pas longtemps le Seigneur m'a montré le verset yake na proverbe de Salomon ngelenda tubave ba mambo ina ke nyongisa mpangi yange ba mambo ke basika na inu wange na takiyenge na kati ya mpangi ngike na kento mengena kuzazo zani ba mambo kake ya nganzi na ya nganzi kento kutaraka kiadi ngike na neve na inzo nias na inzo mwana leki camarade ba mambo ngike tublaindi kake ya mpasi ve mambo ya nganzi bumba yao na tima ngeni wanisa yao ya zimbana mambo ya mbote zonza yao parce que yangidika mpangi ege pisa ndo si santi. Mambu ya imbi kuzonza ve, mambu ya mbote zonza. Nge muntu kena dikabu ye ya benobulwa tamuri munata kulusi, benobulwa sisi di mavanga maginza, mwale leso ya fieti ni ya idiaka. Wibete tatamana na kubika mavanga ya inza, beto tatamana na kubika mavanga ya kinza, beto nuanisa mayindu ya imbi sa kuiza na batima ya beto. Beto zonza na mpangi mambu kaka ya mbote ina ke kiezo na batima ya bau, kiezo na bizizi ya bau, kasi ingina takiadi ve na kati ya mpangi dikabu ye konseye ni yina. Dikabu ya tatu. Benolo eti kuwa muswa munata kumbwase. Benolo eti vueza mudia kumbwase. Mbanza ya dise. Kakaba vedi labanayo. Dikabu ya yi. Bente la muna kuyimbila meme couple ya beno. Na kiese. Samo titata nzambi fumu yisu yani mosi mutu la kiese yango na kati ntima ya munu. Parce que ne zozaka. Heureux soyez-vous lorsque l'on vous persécutera, lorsque l'on dira toutes sortes de méchancetés contre vous parce que vous m'appartenez, vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté ceux-là qui vous ont précédé. Baina tekdilaka beno bakukwamisaka bao samna bao siku nataka kumbu ya fumu. Se ni mfumu. Beno lweti kuwa musa munata kumbu asi. Donc beno kena kutaraka mpasi na kunata kumbu ya tata nzambi. Beno lweti vueza mudia kumbu asi. Beno baka na kuvuezaka. C'est-à-dire les gens vous dénigrent. Baka na kutaraka beno ndre bantu fe. C'est-à-dire ndre bima mpamba samu na kumbu ya tata nzambi. Beno ya yini beno baina tata nzambi zonzaka réjouissez-vous. C'est-à-dire beno sepela beno bana kilengi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. L'allégresse ni kilengi ya kuluti la kitezo. Car c'est ainsi qu'on a persécuté ceux-là qui vous ont précédé. C'est-à-dire que ni faseba kwa misaka baina tikdilaka beno. Beno ya yi, c'est-à-dire que beke directement baba na yatata nzambi. Oui.
De la même manière que lui-même le Christ, on l'a persécuté là, on a tout quoi. Imaginez même vumbu la bantu ku foi. Ame diki sa bantu batavyo kama fungula ba meso. Metango bana koma yana dikulusi bantu ni vanda vena kuzo skibeno bika yandi boma ya lufwa. Ba me kima yandi. Donc de la même manière que lui il a été persécuté là, de la même manière nous aussi nous sommes persécutés aujourd'hui. Vous, peut-être pas moi parce que vous savez si mungena dikabuye ya bantu ya mbote. Mais beno bantu na dikabuye ya bantu ya mbote. Alors, vous serez persécutés, ou vous êtes déjà persécutés de cette manière-là. Beno nyonga ve, beno tala kilengi, beno sepera samuti, ben si lulukele ya kulutila na zobe itu, ya beno. Voilà. Bete mokwe na dikabu, ya iya. Beno bulwa solele kululenda vukila. Babingi beti lemba na kubalenda vukila. Ay. Mambo ya mazono, mumo kanaka na yaona. Pangi bito ndi yimbila kunga yai. Mukuna tela pangi na l'hôpital mazusi. Beti me yimbila kunga yai et mukutaka na mayindu ya kunga conseil en passant lebe yimbila ka kunga beno yimbaka vena kilengika ka kusala maboko faso yai beno se yibina make bina vena kunga ya nzambi façon kunga ya bar. Kunga ya nzambi bake yimbaka yao nakacha mayindu bena kuwa ba parole kana kati. Nge mutre waka vendinga yai kikongo ou kidondo, alors rapproche-toi de la personne qui écoute, qui comprend ça nizonzi langue iki kena kati banzimbu ya kantika. Kuimbaka banzimbu kaka na mayimba bayimba ve, sosa kuzaba iki kena kati kuna. En fait c'est des paroles profondes. C'est des paroles vraiment profondes. Nzambi kulumunaka ya mpamba ve. Ya kulumunaka ya mpamba ve, mais pour que beto ou beno baina kena kati banzila ya mbote beno kuzwa consolation. Beno bulwa solele kulule na vukila. Beno ina beno sola kanzila ina beno na vukila. Nzila ya tata nzambi bien sûr. Babingi beti lemba na kubalenda vukila. Mingi kena kulemba na kote baki kuvukila. Mingi kena kulemba na kote baki kuvukila. Les gens, façon maison zaya ou mantuala kena kusala espoir ya bao na wapangi bantu. Wingi na sala espoir ngi na colonel, na général, na ministre, oui, mais lengi na konata tambulaka. AVC kote kana mantuala kuna ministre na kutala yao asiki mpia. Lengi kana konata tambulaka. Tension na kumonte, yake demander permission na ministre, mwana ngi protéger gay, mo monter une tension. Umuntu AVC mo atake yandi asiki mpia. Ba maladi ansisi lege kuiza. Yini ngeli sosko boke ministre, colonel ou général, parfois yan mo sisi maladi. Yan mo sisi na l'hôpital na mfulu, donc na téléphone yango kote no sonne kunenza même pas parce que yan mo sisi maladi. Évidemment, nzila ina ya kuvukila ni nzila ina ve, tu t'es trompé de chemin. Mais nzila ya kuvukila ni atata nzambi. Souvent les enfants de Dieu quand ils sont malades, yake tata nzambi moske pesa ba wa maladi ina. C'est-à-dire que en fait, couper ça veut bien pardonner mon nom. Ben pardonnez-moi, nous couper ça parce qu'il y en a qui pensent que Dieu ne donne pas, Dieu ne permet pas que l'enfant de Dieu soit malade. Mais il y a parfois nzila ina, tata nzambi zola kumisa nge na place ton. Moi qui vous parle maintenant là. Nul n'était la maladie qui m'a entraîné dans des voies ça et là. Peut-être que ngamona ça l'avait audio yai. Mais alors malade, il met ça là que mou s'est déplacé, mou qu'on a ça ba solution, mais ba solution côté kakave. Nanzila ya tata nzambi. Et donc je suis parfois obligé de me réfugier dans manenga mukonda sambi là. Et tango mo la sambi na manenga mo la volonté ya nzambi. Ole mo sambi la sambi na nzambi, peut-être pesa munu solution na kima kana kukwambisa munu. Mais nzambi menata munu awa musala meno ojo ya isamuna nge par exemple. Voyez-vous? Et donc Dieu parfois que ça va bima ina on dirait bimbevo parce que ngeke na mwa itungolo là soko natinga na manzila ya ngeke wena ku en fait tu te laisses pas faire. Alors yanga natangi na nzila ya kimbevo ya ke pousser na nzila ya nzila ya nyoko na bwaba na programme ya tatanzambi kubikaka kuna. Voilà. Jusqu'à ce que ngeke lungisa programme ina nyostu alors tatanzambi me wangu na maintenant kima ina kimbevo. En fait kimbevo ina ngeke vanaka kwa mutindu chariot, mutindu cheval kaka ngeme kota na kukwenda sika ina tatanzambi manike kuvingila nge. Voilà. Nina ina yandi mezo za awati beno bulwa solele kululenda vukila ba bingi beti lemba na kubalenda vukila. En fait, ils n'ont pas confiance en Christ, ils croient pas en Dieu. Sinon nzambi kela il est disponible pour tout le monde. Mais baou bake na kulemba na kutala tata nzambi. Bake na kukwendaka na banzila ya kidi. Confiance na ministre, na soma ba whisky 100 yandi pesa yandi 4 yandi ka combien donc il se dit j'ai des poteaux. Na mantola tata nzambi ngike na kulemba naka nzila ngike kuvukila.
Mais parce que quand la maladie va venir là, ces personnes-là ne seront pas capables de soigner. Mais là, les gens qui ont Nzutu, Tatanzambi ni mécanicien ya Nzutu, ni ministre V, ni colonel V, ni président V, ni Nzambi, mécanicien ya Nzutu ya Muntu. Encore que mécanicien, il y a des multiplica camion, il y a des qui connaissent le longo kaka. Or Tatanzambi ni a des créé que Muntu. Ça dit que c'est plus qu'un mécanicien ya Nzutu ya Muntu. Mais il n'a pas besoin de loi de la sanité, il y a de mouiller huile de frein pour qu'il y ait des soignants. Quand la parole, il y a des gens qui ont beluka, tango me kulunga tinyewa na munu kunyaka, ingeme kunyakuswa. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, beto, kuiza nanzila ya tatanzambi, nanzila ya kuvukila, beto vukila nanzila ya tatanzambi. Kuvukila nanzila ya tatanzambi ke iki, yage meka kwa kundimati, atatanzambi munu mwe kuvuka, muzula kuvuka nanzila ya nge. Meakele kusisa mavanga ya kinza, kubika mavanga ya inza et kulanda Yesu Christ kusala kivuvu na mamambo ya yande. Quand tu suis l'enseignement de Jésus-Christ, il te demande de laisser les mauvaises pratiques. Mavanga ya kinza zozange bika yao. Jésus bakilaka ndumba ina pari, ina baza kufua parce que c'est là kindumba. Na almezonza na yandi. Kwenda kuvutukila diaka kindumba ve. Yesu nenda bakila nge parve apprendre bika ngena kati ya mambo ya imbi ina parce que mbasi yange bakila diaka nge parve. Jésus met dans la meilleure grâce que mais il y a une bise, il y a un papa, en fait, je profite même de l'enseigner. C'est-à-dire que maintenant, alors moi, c'est ce moment-là que je veux profiter de faire passer ma parole. Et c'est ce moment-là que le Christ a dit, va et ne pêche plus. Voilà. Et donc la personne est partie, et c'est sûr que la fille là n'a plus péché. Et c'est même encore sûr qu'elle en a même Jésus-Christ parmi, parce qu'il y avait des femmes parmi tant d'autres qui ont suivi Jésus-Christ seulement après qu'elles ont été délivrées soit des mauvais esprits, soit d'un péché quelconque. Et dans ce cas, c'est d'un péché quelconque que la femme-là a été délivrée. Conclusion dans ces versets, j'appelle ça verset, hein. J'appelle ça verset parce que nous avons beaucoup de Nzambi et Namuno, et qui ont un livre aussi, il y a des Nzambi, voilà. Et donc, verset au couplet aïe, conclusion aïe, ndikeleti, beto kangama na Yesu Kristo, ni kuna beto kuvukila. Yesu Kristo kukangama na yandi bandaka afaso. Kutanga bas évangiles, les 4 évangiles du Christ. Maintenant, il y a des obligés dans Matthieu 1 jusqu'à, je sais pas, Jean, comme Meguna. Mais il y a des évangiles selon Luc. Et manisa yao, itanga yao, kutanga yao, mbango, ndringe, utanga ka récitation. Malembe, évangile selon Luc. Itanga manisa yao, nyege bakula mansue ki mingi na fomu Yesu Christo. Et tu peux répartir maintenant dans Matthieu, Jean, Marc, Luc et achever, les apôtres. Voilà. Bika masumu, singe wanaka na bakente zole bika bayaka kaina. Singe wanaka na bakala zole plus ou plus bika bayaka kaina. Kanga makaka na mosi. Bika luvuno, singe wanivuka na luvuno bika luvuno. Si nazando kutenyeka tekisaka nyeka salaka mambo ya imi bika yao. Si ngeke zolaka bampange bena quartier ngeke bazi nimi. Bukila ennemi na téléphone. Créer moi mambo pesa ni mbote beno kuma bazami parce que na ennemi tatanzambi lena kutambula viba lusambulu yangi. C'est biblique. Si tu m'as suivi depuis le début, là où j'ai développé ça, voilà, je ne vais pas y revenir. Alors, beto kwenana ya tano. Talovuluna si kilabuna luna monase. Kasi kwa vasotokele kabalendi kumonako. Voilà. Et tout ça, yake na kulanda sanaka. Sinyeme sikila njeke tala tatanzambi. Talovuluna si kilabuna luna monase. Si beno me sikila beno ketela tatanzambi. Kusikila na iki. Na mambo ya mezo na Zulu kuna. Zola na yenge kwa babu. Zola na yenge c'est la paix. Singeme sikila na kata zola. En fait zola yake na conglobé que nous tout. Singeme na zola ngeke vena le vunu. Ngela wana vena zola na le vunu. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Voilà. Donc zola qui exclure le vunu. Si zola quel est le vunu quel est. Orgueil quel est parce que quand tu es orgueilleux, en fait le zola quel est. Ben vous n'avez pas orgueil na Zulu. Parce que quand tu es orgueilleux, alors il y a quelque chose que ngevanda na mabima mingi kaka na l'orgueil amène l'égoïsme. Ça c'est des éléments qui s'opposent carrément à l'amour. Si quelqu'un est orgueilleux, il y a quelque chose que bima no se vanda kaka yangi. Il y a kabula ompangi veut donc zola qu'elle veut déjà. Voilà. Mais parce que c'est mpangi kana ya ou mangel lutilangi or un orgueilleux zola lutila ompangi no tout. Donc du coup zola exclut, donc orgueilleux, njigebe kata zola. Or, mambu awa mezo za telefono na sikila, buna luna mona se. Voilà.
tala voluna sikila buna luna munase kusikila nakati ya zola kusedeve la ngeme banda mambo ya tata nzambi ngeme tanga Luc ngeme manisa news tu ngeme découvrir fumu Yesu Kristo ngeme bika ba copine ya kaka ngeme bika ba copain ya kaka ngeme bika malafu ngeme bika kinsunza news tu ngeme bika luvunu ngeme bika mayama ngeme bika kutonga bampangi ngeme bika kuyina bampangi ngeme tesosa kaka mambo ya mbote ya bampangi. Ça veut dire que ngeke na kati ya luzolo ya fumu Yesu Kristo. Alors fonge sikila fonge tatamana na yao kila CDV ono mke sala pe façon ina mke talaka kima ve ngike talaka kima tu peux pas être dans ces conditions là et ne rien voir, c'est faux. Ngike talaka mambo ya mbote, voilà. Et surtout il faut pas kusosa kati nge tala sur le champ tatanza mke monte mosi. Ça dit que lui il agit à un moment donné quand vous laissez faire. Ça dit au moment où ngeke na kusalaka na zola ya tatanzambi ya kidika pana diso kusaluka ya sikena kusalaka ka poketa nzambe edenge. Alors nzambe zaba kosi parce que nzaba nyostu ange zoza yandie yi tena kuiza nzola avec muno en fait yandie nzola kaka kisalo yandi kuzua. Voilà pourquoi il m'a dit ça kuzilongisa mazola ya à mon égard, mais en fait il m'aime pas. Mais il cherche son boulot, c'est-à-dire qu'il est en train d'acheter son boulot et pour cela, il commence à montrer un peu de l'amour. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Quand c'est comme ça, ngeke vanda nakati ya badusambulu, nakati ya badusambulu, nakati ya badusambulu, ngeke zoki mave. Mais Dieu aime ba ngeke croire na parole ya ndi. Parole ya ndi mezonza manga inza na bima nyoso ke na inza. Samuti inza na nyoso ke na inza ke na kufukila. Zola kaka kifumu ya mazulu. Singe kuma na niveau ina, nyeba zola kaka kifumu ya mazulu. En fait pour toi avoir même une voiture là, tu te rends compte que à quoi ça sert. Ça dit qu'il y a un niveau là. Maintenant, nous avons une voiture. Mais parce que il y a que paniquer ngeve. Il y a que nata venge na mayama, il y a que nata venge parce que en fait, tu n'as même pas besoin de ça parce que tu as même peur qu'il y a nata na mbungulu. Et Dieu pour son œuvre, il est obligé de te donner ça parce que bah ngeke kwenda na kwenda prêcher. En fait, tu vas utiliser cette voiture là pour des fins religieuses. C'est comme ça Dieu. Et c'est comme ça qu'il agit. C'est quand toi tu ne veux pas de cela. Voilà pourquoi il dit, cherchez en primo le royaume des cieux. Cherchez d'abord et avant tout le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, là, en ce moment-là, lui-même, il donne ça parce que ça ne viendra pas la crise à fatigue, ça qui nous a mis. Faites très attention, c'est un piège côté Batomingi qui est Kubuaka. Alors, il y a une maison de Talavoluna Sikila, Bunaluna Monase, Kansi Kwaba Sotokene, Kabalendi Kumonako. Mais, si tu veux boire, ça dit que tu as pratiqué ces choses-là pendant beaucoup de temps, alors, tu veux boire, tu veux ça la kisouza avec, tu veux sikila, journée mosi, tu veux kwenda na kilombo, tu veux kwenda na inzwanzami, tu veux kwenda à côté, alors il y a une fille qui t'a séduit, machin, alors, tu veux kwenda derrière na yandi, tu veux boire. Il faut kusikila, il faut persévérer. Il faut pas boire. Nge kento, alors ngeme basika na bakala ina ngeme kubwa. Nge me ina mpangi mekuta demandenge service. Ah vraiment munu awatela mwana kana kona mwana mukata tana l'hôpital, mukebe na mbongo. Défi sa munu. Nge kana 100,000 ngeme buma na inzo. Yanga ngeme za pesa munu, ngeme za défi sa munu. Mais ngeme préférer nge kada na inzo. Alors ngeme kona l'hôpital, pasi mwana parfois mekufwa. Ça reste sur ta conscience. Nzambe na kuvinga ngena dizulu na kuposer une question na mwana ina menga ina kubwaka. Na menga ina kubwaka. Parfois moi na meko foive, c'est-à-dire que dès lors seulement que tu n'as pas pu na kudifisa ndi mbongo, ngeme kubwaka. Nzambe yange nyosi nyansala depuis ti tango ina, alors me vutuka manima mutindu kauchu ba bendaka, ba me lâcher me vutuka à zéro. Parfois même pas à zéro, encore très loin là-bas. Voilà. Ya me vutuka ngeme kubwa. Ngeke tala veta Tanzambi. Kasi kwa basotokele kabalendi kumona ko ngeke na dikabu yeye baina mesotoka elenda ve kumona tatanzambi talavoluna sikila bunaluna monase kasi kwa basotokele kabalendi kumona ko voilà baina ke sikila baketela tatanzambi baina ke kubwa atamba la mosi kaka beno ketela tatanzambi ve. Vous savez comment fonctionnent ces choses là avec le Seigneur Dieu? Kala na inza kaka inza ke ya faso inza kele si ngeke na muntu nkai ki camarade ya beno ngeke pesa gani mbongo ve. Alors là ngeme banda ko pesa camarade mbongo bubi ya ngeme pesa mbongo basi ngeme kuza demondenge mbongo ngeme pesa yani juro mantwali na yani kuza demondenge mbongo ngeme pesa yani kilumbu yini ke kuza kuna yani ngeme kuza demondenge mbongo ngeme nimina yandi iki ke salamaka pangi ke zimba na mbote nyonso tuyi na meluta ende ke tala kaka ni
kilumbu yina ya malo malo. En fait, c'est ça le problème. Il y a des malo malo kaka ni bantu bamkila moyo. Évidemment, c'est comme ça aussi que la nature a été faite. Il y a des zimana ya ntwala yina, sauf si vraiment na kata kinzambi ya siki, mais même dans ce cas encore, kinzambi ya sala moi ko fiete koso. Voilà. Il y a des zimba na nyonso tusutisenge mutu sa mila venge zimba na carrément nyonso ina ngesalaga parce que lumbu ina ngebe sala yandi mose yimbi. Donc lui préfère encore ba ina ke pesaka vende mbongo depuis tamaya kinange mutu bali pesaka mingi mengeme pesa beka kambala musi. Yanga ina nge kulusila bahati nyonso tu ya yimbi ina. Yake mutindo un peu mosi na muntu ya ime sotoka na mambo ya nzambi ngeme sala pendant 50 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 5 mois. Mais alors journée na ngeme za sotoka na mambo ya nzambi kinzambi yange nyonso tu me vutuka à zéro. Me vutuka à zéro. Il faut qu'on rehausser dia kayao. Voilà pourquoi mambo ya yande mezonza wati tala voluna siki la buna luna mona se kansi ko ba soto kele ka balendi ko monako. Il faut te relever. Il faut te relever très rapidement. C'est cela le Seigneur Dieu. Cherche à te relever. Ça, c'est un ndombo la kinzambi. Banda na ndombolo ya levo ya kulusila. Et kudia ndefi kinyele sala diaga mambo inave. Mais dis-toi que c'est pas sur le champ que ngeke vutuka diaga na niveau ina. Ça va te prendre beaucoup de temps parce qu'il y a comme na niveau moi c'est bien alors que vutuka diaga na vrai ici. C'est ça là aussi attention. Le foile na kokuiza. Ça muti futulu lu futu ya disumu kele lu foi. Sikime vana na kitezo ya vrem mboti na tata nzambi. Nyeme fuisa yani nsoni na matola ya satana. Satana basi soso ya tata nzambi mais alors. Nina kutela non? Mais alors na nsoni yina tata nzambi neno kufonge. Non, je vous dis ça dit que tata nzambi nenda supprimer na inza. Nzambi ke pardonner ke baina zabave mambo nzambi. Ngeme kuma na niveau ya vrai avancé. Manyele tambula mambo ya nzambi na nzutu ngi. Mambo ya nzambi ke salamaka na nzutu ya bana nzambi. Ngenge banaka moni ya nzambi. Mambo ya nzambi mezo na futu ya disumu kele lufua et comme ngeke banaka mambo ya nzambi na nzutu yange bayaki salama. Donc faut kutela bomba ya kusala disumu nge mwana nzambi parce que mambo ya nzambi na nzutu yange bayaki kusalama. Faut kutela ka boma. Voilà. Alors nous allons passer na kibuku ya sambano. Donc il y a 6. Munzaka mwena fuluko kwa bavingilanga se fulu bia mumbanza ya longo mwena vuluzi. Alors, voilà ce que j'ai dit avant. Avant j'ai dit na toto yai yakeve na place na betu tuna bayina ke vingilaka tata nzambi. Kifulu ya bayina ke vingilaka tata nzambi nina di Zulu. Ne cherche pas mon frère, ma soeur à t'amasser des richesses sur la terre. Ngeza vesi ni bubienge que fois. To dans une heure. To mbasi. C'est-à-dire le temps que se concentrer que ça mona babivwama, alors le fallait na kuiza, soit tu atteindre but mais na banyi na bikana, soit tu atteindre but V. Kifulu ya beto awa V. Beto sosa di Zulu. Di Zulu ya tata nzambi kifulu ya beto ni kuni akele. Munzaka mwena fuluko kwa bavingilanga se na inza na ntoto yake vena place na baina ke vingilaka tata nzambi. Kifulu bia mbanza ya longo mwena mvulusi. Kifulu ya bao to place ya bao ke na la terre sainte mbanza ya longo kukote kele fumu Yesu Kristo. Kifulu ya beto ni kuna, voilà pourquoi fumu ya beto Yesu Kristo notre roi à nous a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Ça dit que yandege roi ntino mais yandege ntino na ntoto yai ya isive. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et beto bantuke vingilaka yandi mbanza ya beto ni awave ni mbanza ni kuna kote yani kele la terre sainte. Évidemment c'est là où beto fana kwa masse ba richesse ya beto. Qui voit ba ya beto no so fana kwa kuna. Mais awave. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne cherchez pas les biens matériels et tout ça, alors que battre nos passi et des battre que nous avons passé. Quand la base ina mubumba milliards, mukona mputu, mukona sala base études na kafa so mukumakan ngeke kuma nani na oui, ngeke kuma nani docteur ou je sais pas qui, ingénieur, oui, mais ngene na kufu ambassadeur na manima comme ingénieur. C'est pas mauvais, voyager. Kukwenda na mputu, kwenda sasa kisalo, même mon frère, par-dessus tout, sosa luzolo ya tata nzambe. Même avant que kwenda na mputu, demander tata nzambe. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Parce qu'il y en a pour qui Dieu a voulu, ba kwenda na mputu. Il y en a pour qui il a voulu, ba kuma ba docteur.
Ni ba aussi que soigner que bête bayaye. Il y en a pour qui il a voulu ba bana pas enseignant. Comme moi par exemple. Pour qui bête enseigner que ba bana. Docteur d'université. Pour qui enseigner aussi ba bantu. Il y en a pour qui il a voulu ba longa mambo ya Tanzania. Demander de Tanzania nzila yangeni wapina. Pour quelle année sala yao? Yani kuzonge faute v. Yani kuzonge faute v. Kusala ave faso salaka Jonas. Jonas encore nzambe Zolande. Ina nimekwenda mimi leo sana na kivumu ya mbisi miluka yani. Menge peut-être mbisi kenu ngende kiluka ngeve. Voilà. Donc ça ça tete nzila ya nzambi esala yao. Sadiki sala nzila ya nzambi. Si nzila ya nzambi na zonzana nge kwenda vena mputu. C'est cela. Enge mtu wena mputu. Ça s'appelle uzolo ya nzambi na kati ngena kati mputu kuna. Même mon frère partout où tu es. Et wana kibuku ya betu ya la fin. Conclusion ya munu. Beto bika mambo ya imbi. Beto bika mambo ya imbi. Beto bika mambo ya imbi. Mambo ya imbi muge rapele venge yao ngeza ba mambo ya imbi. Bika yao. Là, il y a un adage qui dit le bien-être c'est la chose la mieux partagée, le bon sens plutôt est la chose la mieux partagée au monde. C'est-à-dire que le bon sens, nous naissons avec. Peut-être que Boutouka a bon sens. Il n'y a pas une personne qui vient te dire regarde ceci est bon, ceci n'est pas bon. Même un enfant. Zaba mambo ya imbi, mambo ya mbote. Et donc, mambo ya imbi, kusala ve, ya mbote, kusala. Tata zambi vanda nange kintwadi, yandi wabalo samburu yange, yandi zonzila nge, iki yange na kuvingila kanange. Na kumbi ya Yesu Kristo, mesambira mutindo yae. Amen.